अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछली वीडियो में आपने सुना था कि किस तरह कुफार जो हैं वो उतबा को हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजते हैं और डिफरेंट ऑफर्स करते हैं, और फिर उतबा वापस आकर उन्हें कहते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कलाम बताते हैं वो बेशक अल्लाह ताला की तरफ से है, तो बहरहाल तुम लोग हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके हाल पर छोड़ दो। और इस तरह की चालें कुछ सोचते रहते हैं। तो बहरहाल होता ये है कि अब्दुल्ला बिन अब्बास बयान करते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामयाबियों से कुरैश की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। वो अपनी सारी कोशिशों के बावजूद इस्लाम को फैलने से रोक नहीं पा रहे थे। अब एक दिन क्या होता है कि कुरैश के सारे सरदार इकट्ठे होते हैं, सूरज डूब चुका होता है, काबे की दीवार से टेक लगा के बैठे होते हैं। वो फैसला करते हैं कि भाई दो टोक बात करने का वक्त आ गया है। तो एक गुलाम को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजते हैं और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाके पैगाम देता है कि कुरैश के जो सरदार हैं वो काबा में बैठे हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुला रहे हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बगैर किसी परेशानी के पैगाम मिलते ही काबा चले जाते हैं। जब कुरैश मक्का हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलते हैं तो कहते हैं कि इब्ने अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम जानते हो कि मक्का एक तंग वादी है, बारिश होने पर सारा पानी दरमियान में जमा हो जाता है जिससे हमें परेशानी होती है। तुम अपने रब से कहो कि वो मक्का से पहाड़ ख़त्म कर दे, हमें ये ज़मीन इराक और शाम की तरह सीधे यानी कि लेवल्ड जो ज़मीन होती है उसकी तरह दे दी जाए और इनमें नहरें बहा दी जाएं। इसके साथ साथ हम तुम्हें ये कहेंगे कि तुम्हारा खुदा हमारे गुजरे हुए कुछ बुजुर्गों को यानी जो फौत हो गए उनको जिंदा कर दे। उनमें कुस्सा बिन कलाब का जिंदा होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो सच बोलने वाला इंसान है। जब हम इन बुजुर्गों को देखेंगे तो इनसे तुम्हारे मुतालिक पूछेंगे कि तुम सच्चे हो या झूठे। अगर उन्होंने तुम्हारे सच्चे होने की गवाही दे दी और तुमने हमारे बाकी जो शर्तें हैं वो पूरी कर दी तो हम तुम्हें सच्चा मान जाएंगे। हमें पता चल जाएगा कि तुम्हारा खुदा सच्चा है और उसकी बारगाह में तुम्हारा रुतबा बहुत बुलंद है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनकी ये बातें सुनते हैं तो उन्हें कहते हैं कि मेरे रब ने मुझे इन कामों के लिए नहीं भेजा कि जिनका तुम मुतालबा कर रहे हो। मेरा काम तो अपने रब की बड़ाई बयान करना है। मेरा काम यह है कि मैं तुम्हें सच और झूठ में फ़र्क बताऊं। मैंने अल्लाह ताला का पैगाम तुम तक पहुंचा दिया है, यही मेरा काम है। अब तुम्हारी मर्जी कि तुम इस पैगाम पर ईमान लाओ या ना लाओ। एक कुरैशी सरदार कहता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तुम हमारे फ़ायदे के लिए कुछ कर नहीं सकते तो ना करो। अपने रब से अपने भले के लिए तो कह दो, ज़्यादा नहीं तो अपने रब से ये कहो कि वो एक फरिश्ता तुम्हारे साथ मुकर्रर कर दे जो तुम्हारी गवाही देता रहे। अच्छा, यहाँ पे एक बात जो काबिल गौर है वो ये है कि काफिर होने के बावजूद जो अरबी लोग थे वो फरिश्तों पर ईमान रखते थे और इनके बारे में जानते थे। तो फिर वो साथ में सरदार ये भी कहता है कि अपने रब से कहो कि वो इस रेगिस्तान में एक बाग उगा दे, तुम्हारे लिए महल तामीर कर दे, दौलत तुम्हें बेइंतहा अता कर दे, ताकि तुम्हारी जो मौजूदा गुर्बत की हालत है तुम उससे निकल सको। इस तरह तुम्हें हमारी तरह अपने लिए ना कुछ कमाने की जहमत करनी पड़ेगी, ना ही तुम्हें बाजारों के चक्कर लगाने पड़ेंगे, और अगर ये सारी बातें तुम्हारी पूरी हो जाती हैं तो हम भी तुम पर ईमान ले आएंगे। अब ये सरदार जो यहाँ पे जिक्र कर रहा है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोज़गार के लिए निकलना पड़ता है, बाजार जाना पड़ता है, तो वो इस वजह से था क्योंकि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना घर चलाने के लिए तजारत का काम अभी भी करते थे। ऐलान नबूवत करने के बाद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल तजारत खुद लेकर जाना बंद कर दिया था, बल्कि दूसरे ताजरों के हाथ अपना माल भेजा करते थे शराकतदारी यानी कि पार्टनरशिप की बेसिस पर। इसके अलावा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बकरियां भी थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद बकरियों के नाम कुछ इस तरह से हैं: अजवा, बरका, कमरा और जमजम। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माली एतबार से अगर हद से ज़्यादा अमीर नहीं थे तो गरीब भी नहीं थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस कमाई से ना सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर चलता था बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे लोगों की मदद भी करते थे। और कुरैश के सरदार जो हैं
کفار ان کی سوچ بہت ہی دنیا دار قسم کی تھی کہ مال و دولت سے زیادہ انہیں کچھ سمجھ نہیں آتا تھا. انہیں لگتا تھا کہ اللہ تعالیٰ صرف اسی شخص سے راضی ہو سکتا ہے کہ جس کے پاس ڈھیر سارا سونا ہوگا، مال اور اسباب ہوگا. خیر، جب وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کرتے ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر انہیں کہتے ہیں کہ مجھے اپنے رب سے اپنے لیے کچھ نہیں مانگنا، میرے رب نے مجھے دنیا کو ہدایت دینے کے لیے بھیجا ہے. تو پھر قریشی سردار کہتے ہیں کہ اچھا پھر ایسا کرو کہ اگر تم اور کچھ نہیں کر سکتے، اپنے لیے کچھ نہیں مانگ سکتے، تو اپنے رب سے کہو کہ آسمان کا ایک ٹکڑا ہم پر گرا دے اور ہمارا قصہ تمام کر دے، اور اپنے اللہ سے کہو کہ وہ ایک فرشتہ تمہارے ساتھ مقرر کر دے جو ہمیں تم سے دور رکھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا جواب دیتے ہیں کہ یہ سب میرے اللہ کی مرضی ہے، جو چاہے تمہارے ساتھ کرے. سردار پھر کہتے ہیں کہ ہمیں تو تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ یمامہ میں رحمان نام کا ایک شخص رہتا ہے، وہی تمہیں سب کچھ سکھاتا ہے، تم اس سے سن کر ہمیں سنا دیتے ہو. خدا کی قسم ہم تمہارے رحمان پر کبھی ایمان نہیں لائیں گے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آج تمہیں اپنا فیصلہ سنا دیا ہے، ہم ہر میدان میں تمہارا مقابلہ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ ہم میں سے کوئی ایک ختم ہو جائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ باتیں سنتے ہیں جو بے انتہا فضول ہوتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں، کیونکہ قریش مکہ کی جو باتیں ہیں نہ تو ان کی کوئی بنیاد ہے، اور اگر ان کے مطالبے پورے کر بھی دیے جاتے تو تب بھی وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لاتے. وہ یہ فضول قسم کی شرطیں اور مطالبے اس لیے پیش کر رہے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح زج کر سکیں اور ان کے حوصلے کو کم کر سکیں. سورہ اسراء کی آیت نمبر 90 میں اور اس سے آگے اللہ تعالیٰ کچھ اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ انکار کرنے والے کہتے ہیں کہ ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ تم ہمارے لیے زمین میں ایک چشمہ جاری کرو، یا تمہارا کھجور اور انگوروں کا ایک باغ ہو، پھر تم اس کے درمیان نہریں جاری کرو. جیسا کہ تم کہتے ہو کہ ہم پر آسمان کے ٹکڑے گرا دو، یا پھر اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لاؤ، تمہارا سونے کا ایک گھر ہو، یا پھر تم آسمان پر چڑھ جاؤ، ہم تمہارے آسمان چڑھ جانے سے بھی ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ تم ہمارے پاس ایک کتاب لے کر آؤ جسے ہم پڑھ سکیں. پھر اللہ تعالیٰ حضور پاک کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ آپ سوالوں کا مختصر جواب دیں کہ میں تو اللہ کا بھیجا ہوا پیغام پہنچانے والا انسان ہوں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو ذکر کروں گی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مکالمے بازی کے بعد قریشی سردار کیا سازش پلان کرتے ہیں اور کس طرح سوچتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششوں کو ناکام بنایا جائے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.